नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानक स्वागत करुछि आपण प्रिय कार्यक्रम पूर्व पक्ष को। दर्शक बंधु आम ओडिशा रे गोटे पुराना ढग अछि शत्रु सहित लड़िबाकू हेले निज पाखरे भाई थिबा दरकार। यदि आपणक निज भाई किंबा निजर लोक आपणक पछरे छिड़ा होई नांती तेबे आपण रावण परी शक्तिशाली हुंतु कि दुर्योधन परी महाबली हुंतु युद्ध जितिबा तो दूरर कथा निजको बंचाइबा भी कष्टकर होई पड़िबो। आपण माने भाबुथिबे हठात आज मु एई रामायण महाभारतर कथा काहे की उठाउछि। आज तो ओडिसा रे कोनोसी युद्ध होउ नाही किंतु दर्शक बंधु सीमारे युद्ध हेउ नथिले भी ओडिशार राजनैतिक मैदान रे एबे जो पेंच पांच एवं क्षमता हासलर गुप्त खेल चली ताहा कोनोसी महाभारत युद्ध ठारू कम नुहे। बीजेपी एवं आरएसएस रे प्रत्येक कर्मी आउ जने कर्मी को भाई बोली संबोधन करे किंतु एबे राज्य रे क्षमता रे थिबा बीजेपी नेता मानक भितरे भाई भाई रो संपर्क नुहे बरं शत्रुर संपर्क रे यह परिणत होइछि। दर्शक बंधु निकटरे ओडिशा रे सरकार बदली जाइछि। 24 वर्षर बीजेडी शासनर अंत घटाई बीजेपी निजर प्रथम सरकार गढ़िछि। लोकंक मनरे आशा थिला नुआ सरकार आसीबो नुआ दिग्दर्शन मिलिबो किंतु सरकार गठनर अल्प केईटा मास भितरे भुवनेश्वर राजनैतिक गलिकंदी जो सब खबर छाणी होई आसुची ताहा सतरे चमकेई देवा भली खबर सुनिबा को मिलुची जे जने शांत सरल निरीह और आदिवासी चेहरा आम राज्यर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को किपरि अतिशीघ्र बदनाम करा जिवो किपरि तांकु जनसाधारण नजर रे अक्षम प्रमाणित करी सेही सर्वोच्च कुर्सी रु हटेई दिया जिवो। एक कथा मु मनगढ़ा भावे कहू नाही। एई चर्चा एबे केवल विरोधी दल भितर नुहे बरं बीजेपी रो राज्य कार्यालय ठारू आरंभ करी जिला स्तर नेता कर्मी एवं सेक्रेटेरिएट रो वरिष्ठ ऑफिसर मानक मुहरे गुंजरित हेउछि। गोटिए कथा एबे सारा ओडिशा रे चर्चार विषय पालटिछि मंत्री ऑफिसर धर्मेंद्रंकर आ बदनामी मोहनंकर किपरि सेही षडयंत्र रचा जाइछि। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु 2024 निर्वाचन फलाफल आसीबा परे समस्ते भाबुथिले बोध हुए केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री हेबे। निजे धर्मेंद्र प्रधान मध्य मने मने विशाल आशा बांधी बसिथिले किंतु दिल्ली रो केंद्रीय नेतृत्व अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को गणित किछि अलगा थिला। सेमाने धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा शासनर डोरी न देई दलर जने निष्ठापर ग्राउंड लेवल नेता 4 थरर विधायक मोहन चरण माझी मुंडरे मुकुट पिंधाई देले। ए निष्पत्ति हुए तो अनेकंक पई हजम करिबा सहज नथिला तेणु सरकार गठनर प्रथम दिन ही चेष्टा चलिला मोहन माझी को किपरि निज कब्जा रे रखा जिवो। मुख्यमंत्री को निजर रबर स्टाम्प बनई तांको माध्यम रे निजर परोक्ष शासन किपरि चला जिवो। एथिपई कोन करागला आपण माने जानंती। धर्मेंद्र प्रधान निजर दुई अति विश्वस्त अनुगत गोलोक महापात्र एवं ठाकुर रणजीत दास को मुख्यमंत्री निकट सदा सर्वदा
ଜଗେଇ ବସେଇ ରଖିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫାଇଲ ସାଇନ୍ ହେଉଛି, ତାହାର ଟିକନିକ ଖବର ଆଣି ଆକାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେବଳ ଜଣେ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜନେତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସୂଚେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ଏହି ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରି ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ କ'ଣ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଏତେ ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋପନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ଯୋଜନା ବଦଳିଗଲା। ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗରେ ସେଟିଂ କିପରି ହେଲା ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅତି ଅନୁଗତ ନେତା। ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଥିଲେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରୁ ପୁରୁଣା ସହପାଠୀ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କର, ସଚିବ ଅଫିସର ବି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆଉ କି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ? ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। କଥାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଇପି ଅଧୀନରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣା ସୁବିଧାରେ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛପା ହୋଇ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା, ସେହି ବହିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭୁଲ, ଭୁଲ ଆଉ ଭୁଲ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲରେ ଭରିଗଲା ଶିକ୍ଷାର ପୋଥି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାଭୁଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଲା, ଏହି ଭୁଲ ଭରା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଜିଦରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ। ବେତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧିତ PDF ସବୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଭୁଲ ଭରେଇ ଭୁଲ ବହି ଧରେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଗଲା PDF ଦେଖି ପଢ଼। ଆଉ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସଂଶୋଧିତ PDF ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଏହି ନେତା ଓ ଅଫିସରମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେ ବଦନାମ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ କାରନାମାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକମାନେ କାହାକୁ ଏବେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଫିସର ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ କି ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଲା? ଅଫିସର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଆଉ ବଦନାମୀ ଓ ଅପଯଶ ସବୁ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
दर्शक बंधु यह केवल गोटे विभागर कहानी नुहे, यह ହେଉଛି ओडिशा बीजेपी संगठन और बीजेपी सरकार भितर चलीथिबा से गुप्त क्षमता युद्धर गोटे छोट झलक। एभली अनेक कहानी आईन अबकारी पूर्त उच्चशिक्षा विभाग पंचायत राज पानीय जल ग्राम्य उन्नयन एपरिक परिवहन विभाग रे अहरह चली। जड़े निरीह सरल गरीब आदिवासी पुओ जेतेबेले निज योग्यतार केंद्रीय नेता आशीर्वाद रे मुख्यमंत्री चेयर बसी तांकु सहयोग करने बदल रे तांको सरकार को सफल करने बदल रे निज दलर ही किछि प्रभावशाली गोष्ठी तांको पाद टाणिबा को चेष्टा करुछन्ति। ऑफिसर मानक सामना को आनी मंत्री मानक निज कब्जा रे रखी निष्पत्ति रे भूल कराई मुख्यमंत्री भावमूर्ति को जनसाधारण सामने खराब करने को गोटे बड़ नक्शा प्रस्तुत करा जायछि। किंतु प्रश्न उठुछि एई क्षमता युद्ध रे क्षति कहार हेउछि, राजनेतांकर ना ओडिशार कोमलमती भविष्यत अर्थात से छोट छोट पिला मानकर? मोहन माझी कौन एई चक्रव्यूह को भांगी बाहरी पारिबे ना निज दल भितर एई अदृश्य शत्रु मानकर शिकार होई से बदनामीर बोझ बोही चलिबे? ए प्रश्नर उत्तर आगामी समय दब। किंतु एतिके निश्चित जे जदि निज घरर भाई ही शत्रु साजिब तेबे से युद्धर परिणाम केबे भी शुभंकर होई न पारे। आपणकर एई विषय कौन मतामत रही? गणशिक्षा विभाग एई भूल एवं राज्य राजनीतिर एई गोटी चालन को आपण किपरि देखुछन्ति आमको कमेंट करी निश्चय जणातु। जदि वीडियोटी आपनको भल लगी थाए तेबे लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु, आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करने पई आदौ भूलंतु नाही। आउ गोटे कथा आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछन्ति सत किंतु सब्सक्राइब करूनांती, तेणु अनुरोध करुछि सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम के उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। एट शेष करुछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रहुछि। नमस्कार। चाकरी चिंतार सरी जाउछि समय, बढ़ी जाउछि बयस। यस, आपण भी एई कथा भाबुछन्ति ना? ताहेले टेंशन होंतु नाही। एबे चुटकी रे चली जिवो एई सब समस्या। आपण पूर्व ओडिसा रु होंतु कि पश्चिम ओडिसा रु सहयोग करिबो एंजेलिना एंटरप्राइजेस। अगरबत्ती मेसिन ठारु नै पेपर प्लेट मेसिन पर्यंत जहा खोजिबे ताहा पाइबे। आपणक मन पसंदर मेसिन नियंतु आ आज ही आरंभ करंतु व्यवसाय। जोगाजोग करिबा पई डायल करंतु।